आम घरर जबान चाकर सहित मु सेई सबु करबाकू चेष्टा करथिली कारण मो पाखरे आ उपाय किछि नथिला। मु बहुत सुंदर थिली। मोर बयस 20 वर्ष थिला। मु घरे एका रहउथिली एवं मो सहित मोर चाकर मध्य रहउथिला। तार बयस 35 वर्ष थिला। किंतु मु तापति आकर्षित होई चलीथिली। तार शरीर को देखि मु असंभाळ होई जाइथिली। एहा सुनि जे मु ताको मो आडे आकर्षित करबाकू चेष्टा करू नथिली। मु तार आगरे छोट छोट कपड़ा पिंधि बुलुथिली किंतु से मते देखु नथिला। जा हेउ गोटे दिन राति रे से अचानक मो रूम को आसीगला। सेतेबेले मु गभीर निदरे सोईथिली। से मते आस्ते आस्ते भल पाइबा आरंभ कला। परे मु जेमिति मोर आखि खोलिली मो घरु बाहरी देखिली मोर 35 वर्षर चाकर राहुल किचेन रे नास्ता करुथिला। मु ताकू देखि पागल होई जाउथिली। से जणे साधारण लोक थिला। से ता काम मन जोगर सहित करुथिला एवं काम सरीबा परे निज रूम को जाउथिला। मु ता सहित एका रहुथिली। मु आधुनिक एवं खोला पोशाक पिंधुथिली। जदि ता जगह रे आउ किए होइथांता से अवश्य मो पई तार मन हारि थांता। किंतु मोर से चाकर मते केबे देखु नथिला एवं एई कथा मते अस्थिर करुथिला। से समय रे मध्य मो खोला पोशाक रे थिली। मो कपड़ा बदलिबा को चेष्टा करू नथिली। आउ सेई कपड़ा रे किचन को गली। मु जेतेबेले ताको मो आडे आकर्षित करबा को चेष्टा कली से मते आड़ आखि रे ध्यान देउ नथिला। एते बड़ घरे मते आउ ताकू छाडिले आउ केई नथिले। मो मां 7 वर्ष आगुरु चली जाइथिले एवं बापा किछ दिन हेबो मालेशिया को जाइथिले। जिबा पूर्वरु मोर स्वामी जणे 35 वर्षर चाकर को घरे रखिथिले। जिबा पूर्वरु मोर बापा जणे 35 वर्षर चाकर को घरे रखिथिले। मु सबुदिन एई चाकर सहित घरे एका रहुथिली। एमिति किछि दिन बीतीगला। आउ मु सेई चाकर को मो चारि पाखरे रहुथबा द्वारा तापति मु आकर्षित हेली। मो भଳି एक सुंदर एवं कम बयसर झियो को एका पाइबा सते से मो ऊपर केबे ध्यान देउ नथिला। मु निजे ता पाखकु आकर्षित हेबाकू चेष्टा करली। सबु बेले निराश हेली। आज पुणी मु जानि सुनी एमिति कपड़ा पिंधि ता सानमा को गली एवं ताकू कहली जे मते तुरंत नास्ता बनाई दियो। से मते एक नजर रे देखिला। तापरे नजर तळकु करी कहिला जे मु दउची। मु चाहूतिली जे से खाली समय रे मो पाखरे आसी बसु। गोटे खराब भावना आसुथिबारु मु हसी देली एवं ताकू कहली जे नास्ता मो घर को आनी दियो। मोर देह ठीक नाही। मो कथा को सुनी से रहिगला कारण आज पर्यंत मु घरे एका रहउथिली किंतु से नास्ता केबे मो घर को आनी नथिला। किंतु आज मु ताकू मो घर को डकेई नेथिली। घर को जिबा समय रे मु भाबुथिली जे से मनरु जेते मजबूत हेउ से मते एमितिया सुंदर झियो को अवहेला करि परिबनी। घर को पहुंची मु सोफारे गोटे भली बसी पड़िली। किछि समय परे से कबाट को खटखट कला। मु ताकू भीतर को आसीबा को कहिली। से लाजरे भीतर को आसिला एवं मो सानमारे नास्ता रखी जिबा को लागिला। किंतु मु ताकू रोकिली एवं मोर ध्यान भलरे रखिबाकू कहिली। से हाथ जोड़ी मुंड हले मो सानमारे ठिया होई रहिला एवं कहिला जे मते बहुत काम करबाकू पडुची घरे आउ जणे के चाकर को रखिबाकू। से कथा को सुनी मु आश्चर्य हेली एवं पचारिली गोटे कथा मु कहूची तुमे मोर एही असुविधा को समाधान करि परिबो। मु कहिली मो बापा मते सब बेले स्वाधीन जीवन देइचंती किंतु एते स्वाधीन मु आशा मध्य करि नथिली। मो बापा एमिति जवान एवं कम बयसर झियो को तुम सह एका घरे रखी चली गले। से जणे चाकर को केबे भरोसा करू नथिले। ताहले तुमे एमिति कोन कलो जे से तुमको भरोसा करले। मो प्रश्न रे से किछि समय चुप रहिला। परे से गभीरतार सहित कहिला जे एई कथा आपनक बापा कहि परिबे। मोर काम हेउची आपण मानकु सुरक्षा करबा एवं घरर देखाशुना करबा आउ मु सेई काम करूची। जदि आपनको मो ऊपर कोनसे अभियोग अछि ताहले आपण मते कहि पारंती एवं एहा कहि से चली जिबाकू लागिला। हठात मु कहली मोर तुम ऊपर बहुत अभियोग अछि। मोर कथा को सुनि से दुविधारे पड़ीगला। से सब बेले ता बयस को ध्यान रे रखी मो सहित चलुथिला। एई कारणरु से मोर कथा को सुनि चिंता रे पडुथिला। से भाबिला जे मु तार काम रे खुशी नाही किंतु मु किछि अलगा भाबुथिली। से चिंता रे पचारिला कोन अभियोग अछि। मु सब बेले परिश्रम करूची। जा हेउ आपनकर कोन समस्या रहिगला। मु कहिली राति रे एई घरे मु एका रहिबाकू मते डर लागुची। मु चाहूची जे मु आउ जणे चाकर को रखिबी। मु एका एबे घर भितरे रहि पारुनी। तुमे काम सारी निज रूम को चली जाउच। मोर एई प्रस्ताव ऊपर से चिंता रे पड़ीगला। मु जानि जानि ताकू अधिक समय घरे रखिबाकू चाहूतिली। मते लागुथिला जे से अधिक समय मो पाखरु नजर एडाई पारिबो नाही। खाद्य मो सानमारे सेई परि थिला एवं मोर नजर से चाकर ऊपर थिला। मते केवल 2 मिनिट हेला जे मो नजर तार मुहर तळकू गला। मु चकित होई गली। मु ताकू देखिबाकू लागिली। मो मनरु से दृश्य जाउ नथिला। मु लाजई गली। मु शांत होई ता ऊपर नजर रखिबा आरंभ करिली। परवर्ती दिन सेई परि मु ताकू
ତାକୁ ଘରକୁ ଡକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ମନା କଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ସାମାନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନାସ୍ତା ଏଠାରେ କରନ୍ତୁ। ତାର ଉତ୍ତର ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆଉ ଆଦେଶ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି। ରାତିରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେ ଚାକର କଥା ମନେ ପଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଘରୁ ବାହାରିଗଲି। ମୁଁ ତା ରୁମକୁ ଯାଇ ସେ କିପରି ରହିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ତା ରୁମରେ ଏକା ରୁହେ। ମୁଁ ତାର ଏମିତି ଶରୀର ରହସ୍ୟ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ତା ରୁମ ପାଖକୁ ଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ତାର ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଧୀରେ କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ରାତି ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଘରେ ଆରାମ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସେ କଥା ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ତା ରୁମରୁ ବାହାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ରୁମକୁ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ସେ ଭଲରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ରୁମରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେତିକି ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ରୁମରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଚେନକୁ ଗଲି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ପାଣିର ଜଗ ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ଆଶା ଅନୁସାରେ ଟିକେ ପରେ ସେ ପରିଶାନ ଭାବରେ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି କିଚେନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ମତେ ଦେଖି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆପଣ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମରେ ନ ପାଇ ପରିଶାନ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇ ତା ଆଡକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରୁମକୁ ଯାଇଥିଲ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଅଚାନକ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କଣ କହିବ, ସେ ଭୟରେ କଥାକୁ ବଦଳାଇ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ପାଣି ଜଗ ରଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇ ତା ଆଡକୁ ଦେଖିଲି, କାରଣ ମୁଁ କେବଳ ପାଣିର ଜଗ ଭରିବାର ନାଟକ କରୁଥିଲି। ପାଣି ତ ମୋ ରୁମରେ ଥିଲା। ମତେ ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ରୁମକୁ ଫେରିଗଲି ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର, ଘରେ କାମ କରିବାର ଦେଖିଥିଲି। ସେଇଦିନ ପରଠାରୁ ସେ ମୋ ରୁମକୁ କେବେ ଆସୁନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଘରର ସଫାସଫି ନିଜେ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ରାତିରେ ମୋ ରୁମରେ ପଶିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲି। ସେ ମତେ ଦେଖୁଥିଲା। ଏଇ କାରଣରୁ ସେ ବହୁତ ସତର୍କ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସେ ସିଧା ଭାବରେ କହିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ରାତିରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୋ କବାଟର କୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାର ଅସଲ ମୁହଁକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ସେଭଳି ସରଳ ଲାଗୁଥିଲା। ପୁରୁଷ ରାତିରେ କଣ କରୁଥିଲା ଏହା ମତେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରାତିରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମତେ ଦେଖୁଥିବ। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ରାତିରେ କଣ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଶୋଇବାର ନାଟକ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଅନେକ ରାତି ଏମିତି ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ଚାଦରକୁ ଉଠାଇଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ମତେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଥିଲା। ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଦେଖିଲା। ସେ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଦର ଘୋଡେଇ ଦେଲା ଆଉ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ସେ ମତେ ଦେଖି କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରି ରହିଲି ଯେ ସେ କଣ ମୋ ପ୍ରତି ଖରାପ ନଜର ରଖୁଛି କି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅନେକ ରାତି ଏଇଭଳି ଗଲା ଏବଂ ସେ ରାତିରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ମତେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖୁଥାଏ। ଗୋଟେ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇବାର ନାଟକ କଲି। ସେ ରାତିରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଦେଖି ରହିଲା। ତାପରେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଆଉଁସି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଲା। ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ଯେ ସେ ମତେ କିଛି ଖରାପ ନଜରରେ ମତେ ଦେଖୁନଥିଲା। ତାର ଭଲ ପାଇବା ସତ ଥିଲା। ସେ ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇ କହିଲି, ତୁମେ ମତେ ଡରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ସେ ଶୁଣି ତା ମୁହଁ କିଛି ଡର କିଛି ଖୁସିରେ ଲାଲ ପଡିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋ ପାଖରୁ କେବେ ଅଲଗା କରିନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହୋଇ ମୋ ପେଟରେ 4 ମାସର ପିଲା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ